मते आंसर लिखिया को टिके 3 घंटा बसिया को पड़े लिखिया को हेले तो मु सेइथरे टिके ठकी दउथिली तो सेई पार्टटा मोर टिके कष्ट थिला तो मते पचातले कि डालमा रे गोटे एमितिया परिबा पड़े जोटा कि बाकी केबे आमे नॉर्मली खाइबा को प्रिफर करूना तो कौन से परिवाटा तो प्रिलिम्स ऊपर भरोसा न करके मेंस रे कम्प्लीटली फोकस करंतु आ केमती कंटेंट रेड हबो आ निजो राइटिंग को केमती स्ट्रक्चर करिवे केमती जब बेसी डायग्राम ऐड करिवे डाटा ऐड करिवे गतकाली बाहरची ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रो फाइनल रिजल्ट आ एथिरे कृतित्व हासिल करिथिबा 3 जण छात्र छात्री हम सहित अछंती जो माने कि परिश्रम करिकि रैंक 3 रैंक 11 और रैंक 55 हासिल करछंती आलोचना करबा 3 जणक सहित तो ये होचंती रैंक 3 अछि भाईंकर आपनको ना कोन आ रैंक 3 आपनकर अछि तो केते घंटा दिन को पाठ पढुथिले आ आज जते बेले ए रैंक 3 हासिल करछंती माने ऑल ओडिसा रे 3 नंबर रैंक केमते लागुची केते खुशी अछंती मो ना जिता मित्र साहू ए वर्ष ओसीएस एग्जाम रो रैंक 3 आइछि खुशी तो अच्छी खुशी रो बेसी मते रिलीफ फील होची कि मो एग्जाम साइकिल बाहरली बोली एटा मो तृतीय प्रयास थिला आ सेकंड इंटरव्यू थिला आ ए वर्ष मो हेची आ परिश्रम कथा मो परिश्रम बेसी स्मार्ट स्टडी को प्रिफर करथिली एमती केते घंटा न करके मो क्वालिटी ऊपर देखुथिली कि केते मु कंटेंट ऐड करि पारिबी केमती करि पाबी 6-7 घंटा एमती तो एवरेज ही थिला बट मु देखुथिली कि गोटे दिन रे केते कवर करि पारिबी सेटा कवर न हले मु आ ताको एक्सटेंड करूथिली समस्त कहते जे दिन को 18 घंटा परिश्रम करती 15 घंटा परिश्रम करती आईएएस माने ओएस क्रैक करने अनेक परिश्रम करने को पड़े तो आपण परिश्रम कौ टाइप थिला माने कौन को फील्ड को आपण बेसी प्रायोरिटीज दो देखो तो ऑनेस्टली मु कहबी 18 घंटा ह्यूमनली मो तो पॉसिबल नुहे कि 18 घंटा मु पढ़ेबी मु सही नॉर्मली 7-8 घंटा पढ़ुଥିଲି बट क्वालिटी ऊपर बहुत ध्यान दउଥିଲି कि फोकस स्टडी करबी 7-8 घंटा आउ मु 7 आउ नेक्स्ट 3-4 घंटा मु पूरा फुल एन्जॉय करଥିଲି ताकि मो माइंड टा स्टेबल रहइबो तो मु भाबुची सिविल सर्विस एग्जाम टा गोटे माने मैराथन प्रोसेस टा बहुत लंबा प्रोसेस टा एमती 17-18 घंटा परिश्रम को हेई पारिबोनी एक्चुअली तो आमको देखा पड़ो जे बहुत आम मेंटल स्टेट भी ठीक रहा कथा और परिश्रम ठीक रहा कथा अनेक पिला प्रिलिम्स क्रैक करती किंतु मेंस रे कटि जांती किछि पिला मेंस भी क्रैक कर दियंती किंतु इंटरव्यू रे कटि जांती तो जदि हमें तीन जोटा जिंस को कंपेयर करबा ताले आपन को पई चैलेंजिंग कोड थिला इंटरव्यू थिला ना नाही मेंस एग्जामिनेशन थिला देखो सर लास्ट ईयर मु इंटरव्यू देथिली मो गोटे मार्केट रही थिला तो मु निजे सेल्फ एनालिसिस कली कि कोठो कोन रहिला कोन लैक कला मु भाबुची एग्जामिनेशन साइकिल मेंस बहुत इंपोर्टेंट मेंस सब किछि डिसाइड करे आपन को रैंक टू नै के कोन हबो सब मेंस डिसाइड करे तो मेंस रे मु बहुत बेसी परिश्रम करथिली केमती कंटेंट ऐड करबी केमती लिखिबी केमती स्ट्रक्चर करबी केमती डायग्राम देबी तब मेंस रे ही मो सब फोकस रहितला मेंस रे जतबेले आपण क्वालिफाई कले तो मेंस रो सबटु चैलेंजिंग टॉपिक कोन वर्तमान देखिबा को गले 2026 की हमें कंपेयर करिबा तो न्यू करी एथिक्स ऐड हेतिला पेपर रे तो किछि लोक पई सेटा भी गोटे चैलेंजिंग थिला तो वर्तमान आपण को पई कोन कोन लागु छी आपण जेतु रैंक 3 हासिल करछनी तो कोन कोन चैलेंजिंग रही छी मेंस रे जोटा कि साधारणतः जो माने कि वर्तमान प्रिपेयर होउचंदी सेमानक पई आसान हबो जतबेले से आपण को देखिबे हम जानिबे जे रैंक 3 रखछंदी तो कोन कोन चैलेंजिंग अछि मेंस रे देखो मेंस एग्जाम रे मुझे कहबी धीरे धीरे पैटर्न भी चेंज होउची लास्ट ईयर रो ए वर्ष बहुत डायनामिक टॉपिक थिला जेएस3 हला जेएस4 रे बहुत करंट टॉपिक पके थिला जाकि नॉर्मली ओपीएससी पको नथिला तो मो स्ट्रेटजी थिला कि मु डेली न्यूज़पेपर पढुथिली हिंदू न्यूज़पेपर पढुथिली आ डेली कोन चलची डेली माने न्यूज़ करंट डाटा सब वेट करूथिली आ एथिक्स भी तो नोआ थिला बट मु यूपीएससी पे प्रिपरेशन करथिली तो मो पे टिके इजी थिला आ सेकेंडली ए वर्ष देखा गले जेएस2 और जेएस3 टिके डायनामिक थिला तो ता पई मो सजेशन रहबटी बेसी करंट फोकस ले कि आ डेली न्यूज़पेपर पढले बहुत फायदा दबो न्यूज पेपर समस्ते कन्फ्यूज होती किए कहे दी द हिंदू जो आप कहते द हिंदू को जो मैंने फॉलो करते से कहते जे बेसी लेंदी दूसरी द हिंदू रे किंतु इंडियन एक्सप्रेस को भी किसी पिला प्रिफर करती किंतु जब ओभरअल आप देखा आउ कि विजन आईएएस मंथली मैगजीन को भी देखती तो आपण कोटा सजेस्ट करेंगे जे मंथली मैगजीन जन को भल रैंक दब ना नाई आपन जदि ब्रीफ एनालिसिस जो दौर एडिटोरियल्स आसूँ ताकू प्रिफर कले भल रहा एक्जाक्टली ठीक कथाटा कहले कि चैलेंजिंग हुए फास्ट फास्ट जो मैंने नुआ बिगनर्स मैंने अच्छा हिंदी न्यूज़ पढ़ा बहुत चैलेंजिंग हुए मो भी होता
तो ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଦେଖିବି, ତାପରେ ନିଜେ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି, ନୋଟ୍ସ କରିବି। ସେକେଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଜନର ସେଇ PT365 ହେଲା କି ଆଉ ପ୍ରହାର ହେଲା PWର, ସେଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଥୋରୋଲି ଫଲୋ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବିଚଳିତ କରିଦେବା, ସେମିତି କିଛି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲେ? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ଯେ ନାଇଁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବ? କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ କହିବି ମୋର ଏଭରେଜ ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ଭଲ ଯାଇନଥିଲା। ବହୁତ ମୋତେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲାଗିଥିଲା। ସେଠି ମୋ ପ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍, ସେ ମୋତେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା। ଲାଇକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା କାହିଁ ଏତେ ଗ୍ରୋ କରିପାରୁନି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେମିତି ଆଉ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବା, ସେ ଉପରେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମୋ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବରଗଡ଼ ଅଛି, ତ ବରଗଡ଼ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଯେମିତି ଆମ ଧାନରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ବରଗଡ଼ରେ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ବରଗଡ଼, ତା ଉପରେ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ NIT ରାଉରକେଲାରୁ, ତ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଲାଷ୍ଟରେ AI ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ହଁ କ'ଣ ହଁ, ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ? ସେଇଟା ତ ମ୍ୟାମ୍ ସେଠି ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି ସେଥିରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏମିତି ଥିଲା କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏତେ IT ବୁମ୍ କରୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁ କରିପାରୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଆଇଟି ବୁମ୍ କରୁଛି, ଅନେକ କରୁଛି। ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି 100 ପ୍ଲସ୍ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଯୋଉମାନେ କି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ TCS ଇନଫୋସିସ୍ ସମସ୍ତେ ତ ଅଛନ୍ତି। ଧୀରେ, ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା କହିଥିଲି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦଟା ତା ଫାଷ୍ଟ ମୁଭର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି, ସେ ଆଗରୁ ଗ୍ରୋ କରିଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଗ୍ରୋ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଥାଏ ତା ଭିତର ମାହୋଲ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଥାଏ କି ଏମିତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନା? ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି କରିପାରିବେ, ମାନେ ସେ ମାହୋଲଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ, କ'ଣ ସେଠି କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ନା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱେରେ କଥା କରନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ମନର କଥା ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ମୋ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ବୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏଇ ଉଦ୍ୟମରେ ହେଲା କି ମୁଁ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଆଇଏସ୍ରେ ବହୁତ ସବୁଠି ଦେଇଥିଲି ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ହିଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମେ କ'ଣ ଲେକ୍ କରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, କ'ଣ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ହିଁ କରିଥିଲି, ଆଉ ଯାହା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହେଲା କି AI ୟୁଜ୍ କରିକି ChatGPTରୁ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ PS ଅପସନାଲକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଅପସନାଲ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନାଲ ଚୁଜ୍ଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ OS ପାଇଁ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋ ଅପସନାଲଟା ସୋସିଓଲୋଜି ଥିଲା। ଇଭେନ୍ ଦୋ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଫିଜିକ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମୁଁ ସୋସିଓଲୋଜି ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ ସୋସିଓଲୋଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଜି ଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଗୋଟେ ମାଇନର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲି ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ OPSC ଏକ୍ଜାମରେ ଅପସନାଲଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଇଭେନ୍ ଡିସ୍ପାରିଟି ବି ରହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଅପସନାଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ବହୁତ ବେଶୀ ମାର୍କ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କମ୍ ଆସୁଛି। ଅପସନାଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଲେ, ଅପସନାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ଅପସନାଲଟା କେତେ ଇଜି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ନାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲା? ନା ନା, ଅପସନାଲଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଇଜି ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଅପସନାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି ଆମ ଶ୍ରେୟାଂଶ ସାର୍ଙ୍କଠୁ, ଶ୍ରେୟାଂଶ ଆଇଏସ୍ରୁ। ସେଠି ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସହିତ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠି। ଆଉ ଅପସନାଲରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭଲ ହିଁ ରହିଛି। ଅପସନାଲ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା ହଁ ହଁ, ଅପସନାଲ, ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା? ହଁ ଅପସନାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ କେମିତି କହିବା ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ କି ନୁହେଁ, ମାନେ ସେ ସୋସିଓଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ। ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ କିଏ? ଆଉ ମଜାଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାର୍ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବି ଲେଖିଥିଲି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏମିତି। ତ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ତୁମେ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇଛ କି, ଆଉ ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ମହାରାଜ କି ଜାଣିଛ କି, ସେ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଭଲସେ ଜାଣିନଥିଲି, ତ ସାର୍ କହିଲେ କି ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିବା କଥା, ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ମହାରାଜ କିଏ ବୋଲି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ 3 ହୋଲ୍ଡରଙ୍କର କ'ଣ ଟିପ୍ସ ରହିବ? କ'ଣ କ'ଣ ଫଲୋ କଲେ ସିଏ ବି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା
रैंक 3 हो कि नले आर्टिस्ट को एस हे कर सर मु तो कहबी कि कम्प्लीटली मेन्स को फोकस करंतु मेन्स ही सब किछि काहे आम विगत इयर देखी कि प्रिलिम्सटा बहुत रैंडम आउछि तो प्रिलिम्स उपर भरोसा न करके मेन्स रे कम्प्लीटली फोकस करंतु आ केमती कंटेंट एड हबो आ निज राइटिंग को केमती स्ट्रक्चर करेंगे केमती जब बेसी डायग्राम एड करेंगे डाटा एड करेंगे केमती माने आंसर गोटे सुंदर देखा जीवो से ऊपर काम कले आराम से हम करेन्ट भाई मु नोट अलग ही करी मु डिवाइड करी जेएस 1 2 3 4 एमती डिवाइड कर देथिली आ डेली जो हिंदी रे आउछि से हिसाब रे सेग्रीगेट कर दोथिली टॉपिक माने तो मते वैल्यू एडिशन पे बहुत इजी होतला मैथमेटिक्स केते गुरुत्वपूर्ण मैथमेटिक्स गुरुत्वपूर्ण आम जीएस पेपर 2 पई माने प्रिलिम पई आ मो एक्चुअली मो बैकग्राउंड अछि एनआईटी रालपुरा तो मते हेल्प हेतला केते दरकार पड़ नथिला पीजी स्टूडेंट जेतबेले आसी आपण सोशियोलॉजी ऑप्शनल होचंदी पीएसआई रूट चैप्टर थिबो हिस्ट्री थिबो ताको सब सेरा सब बहुत लिखिया को पड़े हां हां देखिबे आपण फॉर्मूला पकेले सेउडे अलग बाटे तो केमिति ए दिन सब मैनेज करिवा आपण देखिले का पूरा हाँ, 5 सर। 10 देखिया को पड़वा टाइम सेरा केमिति कोन मैनेज करथि सर मु 6-7 मिनिट रे आपण मोडे लॉग हाँ, exact। सर माने मुझे सेटा एग्जांपल देबी कि फास्ट गोटे 2 वर्ष रे मु पेपर कंप्लीट कर पार नथिली 3 पेज रे क्वेश्चन से मु 2 पेज लिखि पारथिली तापरे मु सेटा डेली प्रैक्टिस करथिली डेली 2 घंटा बसिबी आ कम से कम 8टा 9टा क्वेश्चन नेबी निजे प्रैक्टिस करबी निजे लिखिबी तो मु डेली प्रैक्टिस रही पारिबो आ किछि न तार ऑप्शन प्रैक्टिस ही गोटे हां सर ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ର୍ୟାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡର 3 ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ କଥା ହେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ର୍ୟାଙ୍କ ନେଲେ ଆଉ ପାଇଲେ ଓଏସ୍ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି मते तो बहुत खुशी फील होची मोर एथर ओपीएससी रे रैंक 55 अछि आउ एटा मोर थर्ड अटेम्प्ट थिला तो बहुत परिश्रम करछि सेत लागि तो एबे खुशी लागुछि କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟପିକ୍ କ'ଣ ଥିଲା चैलेंजिंग मु टिके आंसर कम लिखुଥିଲି मोर सेटा प्रॉब्लम थिला लास्ट अटेम्प्ट रे भी मोर सेही प्रॉब्लम हेतला कि मु आंसर प्रैक्टिस कर नथली तो मोर जोटा भूल रहला मु सेहितरु सिखि कि ए वर्ष बहुत टेस्ट लिखिछि तो निज भूलटा को एनालाइज करथली एंड देन तारी ऊपर काम करथली ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟା କୋଉ ଟପିକ୍ ଟା ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ मते टिके हिस्ट्री टा कष्ट लागे ହିଷ୍ଟ୍ରି आज्ञा हिस्ट्री को हिस्ट्री की बेसी फोकस करने मॉडर्न हिस्ट्री ना एंशिएंट हिस्ट्री ना मेडिवल कोटा को बेसी कष्ट लागे कष्ट तो मते टिके हिस्ट्री रो सब पार्ट ही लागे टिके डेट मने रुहेनी बट हेले भी मु सेटा चेष्टा करथली कि जति कि सिलेक्टिव हे कि पढुथली हिस्ट्री पई तो सेमती है आ गोटे जिनस ऑप्शनल रो बेसी गुरुत्व वहन करे आपनकर ऑप्शनल कोन थिला आ ऑप्शनल को केमती आपण मैनेज करथिले मोर ऑप्शनल जियोलॉजी थिला मोर बैकग्राउंड भी मु मास्टर्स करछि जियोलॉजी रे तो मते बेसी एफर्ट दबा को पड़ी नथला ता पे रादर मु जीएस पे बहुत बेसी एफर्ट देथली तो गोटे करंट अफेयर बेसी गुरुत्व वहन करे करंट अफेयर केमती प्रिपेयर होथिले करंट अफेयर मु डेली तो न्यूज़पेपर पढ़ी पारेनी मु से जो गोटे गोटे वीडियो आस्था है से गोटा देखि दे YouTube रु आउ विजन मैगजीन भी फॉलो करथिले समस्त को न्यूज पेपर न पढ़िले आपण ओएस कि आईएएस गोटे क्रैक करबा बहुत कष्ट आपण मो कहउछंती मु पढु नथिली तले केमती कोन माने तार सब्स्टिट्यूट कोन थिला आपण पाखे नहीं मु रेगुलरली पढ़ु नथली बट जहाँ भी होची सेटा सोशल मीडिया रो भी हमको जाना पड़ी था तो सेमती है कि मु जानी थी कि कोनटा न्यूज़ चलची एबे तो सही हिसाब रे मु पढुथली तो आ गोटे जिनिस रहबो जे जतबेले आपण प्रिपरेशन होतले मेंस रो मेंस देथिबे इंटरव्यू देथिबे इंटरव्यू मेंस भितरे कोटा आपण बेसी कष्ट मते तो मेन्स टा कष्ट लागुतला जेतु मते आंसर लेखिया को टिके 3 घंटा बसिया को पड़े लेखिया को हेले तो मु सेइथरे टिके ठकी दउथिली तो सेही पार्ट टा मोर टिके कष्ट थिला माने मु टेस्ट दउ नथिली मोर लास्ट अटेम्प्ट ए अटेम्प्ट भितर डिफरेंस ही एटा कि लास्ट ईयर मु टेस्ट न लेखि कि देइथिली आ एई थरक मु कंप्लीटली सब टेस्ट आसे लेखुथिली आज्ञा तो आ गोटे जिनिस रहबो इंटरव्यू रे जो क्वेश्चन सब पचार थिबे सबटू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपण पई कोन मते गोटे बढ़िया क्वेश्चन पचारथिले मु लेखिथिली कि मते मोर हॉबी लेखिथिली कुकिंग तो मते पचारथिले कि डालमा रे गोटे एमितिया परिबा पड़े जोटा कि बाकी केबे आमे नॉर्मली खाइबा को प्रिफर करूना तो कौन से परिवाटा तो सेटा सारू तो सेही क्वेश्चन टा बहुत मजा थिला सारू आपण कहिदिले ना खंबळ आज्ञा सारू कहिथिली किसी लोग खंबळ पसंद न हां तो खंबळ भी कहि पारे थाने सारू कहीं माइंड केसला सारू आसी गला जहा माइंड को आसला से टाइम रे
ରହିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଇଥିଲା ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଇଜି ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ କଟକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିଥିଲେ ତାପରେ ଖାଇବା ରିଲେଟେଡ୍ ମୋତେ ଦୁଇ ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ କି ପଖାଳ ଦିବସ କେବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ତିଆରି କରି ଆସେ ତାପରେ କିଛିଟା ଜିଓଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିଥିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବସ୍ ମୋର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଯାଉ ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ସେଥିଲାଗି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ବି କାମ ମିଳିବ ମୁଁ ସେଇଟା 100% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେତିକି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କଥା ହେଉଥିଲେ ର୍ୟାଙ୍କ 3 ଆଉ ର୍ୟାଙ୍କ 55 ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ଯଦି ଆପଣ ବି ଓଏସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଓଏସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିଥିବା ଏଇ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବୀର ସମଲାଇଭ।